got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down. Market balance. Hello everyone, let me to introduce myself. My name is Devita Aprilia, NPM 234111195 from kelas manajemen 23D. Understanding market equilibrium. Market equilibrium is a condition where the quantity of a product or service, demand or offer at a certain price is in balance. Pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah keadaan di mana kuantitas suatu produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan pada harga tertentu berada dalam jumlah yang seimbang. Market balance will occur if the price of the product demanded by consumers and the price offered by producer are the same. Keseimbangan pasar akan terjadi apabila harga produk yang diminta konsumen dan harga barang yang ditawarkan produsen sama. Faktor that influence market balance. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. The following are things that have the potential to influence market balance. Berikut ini hal-hal yang berpotensi untuk memengaruhi terjadinya keseimbangan pasar. 1. Availability of goods as request. Tersedianya barang sesuai yang diminta. 2. Inventory of goods according to the buyer's offer. Persediaan barang sesuai penawaran pembeli. 3. Balance of demand and availability level. Keseimbangan permintaan dan ketersediaan. 4. There is a similarity in the amount of producer supply and consumer demand. Adanya kesamaan jumlah penawaran produsen dan permintaan konsumen. Next, the process of establishing market equilibrium. Proses terbentuknya keseimbangan pasar. The equilibrium price occurs when the market does not experience excess supply or demand. This condition can be expressed with the following market balance formula. Harga keseimbangan terjadi ketika pasar tidak mengalami kelebihan penawaran maupun permintaan. Kondisi tersebut dapat dinyatakan dengan rumus keseimbangan pasar berikut. This condition can be expressed with the following market balance formula. Demand over quantity demand sama dengan quantity supply, equilibrium quantity, X price sama dengan bid price dengan equilibrium price. Artinya permintaan sama dengan penawaran, jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran sama dengan jumlah keseimbangan, harga permintaan sama dengan harga penawaran sama dengan harga keseimbangan. Market balance function. Fungsi keseimbangan pasar. Market balance is something that is very necessary to maintain price stability so that it does not harm sellers. Keseimbangan pasar adalah hal yang sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan harga sehingga tidak merugikan penjual. There are two market balance functions that can control this, including terdapat dua fungsi keseimbangan pasar yang dapat mengontrol hal tersebut, antara lain 1. Request function, fungsi permintaan. 2. Offer function, fungsi penawaran. Example of market equilibrium.
Contoh keseimbangan pasar. An example of market balance that occurs in society today is the sale of cooking oil on the market. As a basic necessity, demand for this product is very high. However, the scarcity of raw materials means of producers are unable to meet public demand for providing cooking oil. This causes price on the market to increase. Market balance occurs when the supply of cooking oil on the market meets public demand at a balanced price. Artinya, contoh keseimbangan pasar yang terjadi di masyarakat saat ini adalah penjualan minyak goreng di pasaran sebagai kebutuhan pokok. Permintaan dari produk tersebut sangat tinggi, namun kelangkaan bahan baku membuat produsen tidak dapat memenuhi permintaan masyarakat dalam menyediakan minyak goreng. Hal tersebut menyebabkan harga di pasaran meningkat. Keseimbangan pasar terjadi pada saat suplai minyak goreng di pasaran memenuhi permintaan masyarakat dengan harga yang seimbang. Next, example of market balance. Ini contoh soal keseimbangan pasar. Dia adalah contoh penyelesaiannya. Knowing the demand function and supply function is as follows. Diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran adalah sebagai berikut. Demand function, QD, fungsi permintaan. Fungsi permintaan QD sama dengan 4T minus 4P. Fungsi permintaan QD sama dengan 40 dikurang atau minus 4P. QF over function mean 20 plus HP. Fungsi penawaran QS sama dengan min 20 plus 8P. Calculate the equilibrium price and output from the equation. Hitunglah harga dan output keseimbangan dari persamaan tersebut. QD sama dengan QS 40 diambil min 4P. 40 diambil min 4P. Itu sebagai QD. Dan QS-nya adalah min 20 plus 8P. Min 4P, min 8P. Kita geser yang minus, diletakkan di sebelah kiri. Min 4P, min 8P, sama dengan 40 plus 20. Min 4P, min 8P, sama dengan min 12P. 40 ditambah 20 sama dengan 60. Jadi, min 12P sama dengan 60. 60 dibagi min 12P. P-nya turun ke bawah, jadi 60 dibagi min 12 sama dengan 5. Jadi P-nya adalah 5. From the value P sama dengan 5, dari nilai P sama dengan 5, we can enter into the equation. QD sama dengan 4C min 4P. Kita bisa memasukkan persamaan QD sama dengan 40 min 4P. QD sama dengan 4C minus 4, 5. QD sama dengan 40 min 4. Dalam kurung 5,
QD sama dengan 4G min 20 sama dengan 20. QD sama dengan 40 diambil 20 sama dengan 20. So, equilibrium is reached when the price is 5 and output of 20 units. Jadi keseimbangan tercapai saat harga 5 dan output sebanyak 20 unit. Thank you. Berikut penjelasan tentang keseimbangan pasar. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Audio Jungle.